तोरे बाबू आमर आज्ञा गुटे ना प्रश्न पचरेछन का बोली करी तोरे बाबू तमे तो मथुरा रे जन्म हेलो बस हेले गोपपुर के गलो हां तो मथुरा रो गोपपुर के केते किलोमीटर हसी केते बाट हसन बच्चो केते बाट टिके टिके हटा कहि देबा तार आके जिमा बाबू रे हां तोरे बाबू ओ 40 योजना गोप जरे मानद गौड़ा घरे मोरी जन्म अच्छा तोरे बाबू ओ 40 योजना थिला 4 योजना 4 योजना बोले जनता कि हमर पुराण शास्त्र हिसाब बुझी पारबे आगे हमने जेते पचरे छ 4 कोस वर्ष 40 कोस कोस तो बाबू रे से कोस हिसाब जदी बुझ जानि छन आगे हमने तो पुराण पढि छन से 40 कोस थिला रे बाबू तोरे बस से आगे पचरे छ सेटा कहि देना बोलो मथुरा रु गोपपुर के 4 कोस 4 कोस सिला हां तोरे बाबू चल चलो तो काना हिच रे बाबू हैं ए मट मडले हो पाप बड़ी बारू ए मट मडले हो पाप बड़ी बारू अरे देवगण मते कले उहान मित मधुसूदन मन महान मित मथुरा रे जनावा मित मधुसूदन मन महान मित मथुरा रे जनावा तोरे बाबू काना है जानि छ जेते बेले मैं मथुरा रे जन्म हेनी रे बाबू मथुरा रे जन्म हेनी गोपपुर के गनी गोपपुर रे मैं जाई करी अंतर बाबू मोर 14 वर्ष पूरी जाई छी गोपपुर के जाई कर 14 वर्ष छे गोपपुर मथुरा गोपपुर हे 14 वर्ष जे देले बस तो काना है सखा तापर काना है तो 14 वर्ष पर जाई करी मोर मामू कंस के मारी करी जेते बेले मोर मां देवकी के आ वसुदेव के उद्धार करबा लागि जाई छ बाबू सही समझ रे कथा का बोली छन मोर मां केनता है जे बाबू रे का बोली छन छ देवकी बोइले हे बाप धन 14 वर्ष कारागार थी नो देखी नहीं आलू धन तुर माता होइन हे भगवान गो बाबू कहाँ बोली छन जानि छ का बोली छन 14 वर्ष पर जेते बेले मोर मां के उद्धार करबा लागि जाई छ मोर मां बापा के का बोली छन कोंडा आ गया तो सच तोर बाबू मोर मां का बोली छन जानि पारि छन सही स्वप्न र कथा टिके याद पड़ी गला मने पड़ी अच्छा 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 काहे जे हां इटा से संग नारायण मते उद्धार करबा लागि सही समय मोर आसी गला हे तोर बाबू हां तो मां बोलछन हे प्रभु तुम स्वयं नारायण मोर गर्भ रे अवतार धारण करलो बस हेले 14 वर्ष तक मैं कारागार थी बोते टिके भी देखि नहीं आसलो टिके भी नहीं देखि आसलो बेले टिके भी दोया नहीं लाला मुई पर तोमर मां अच्छा 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 तो का बोल छ आग देवकी बोइले हे बाप धन 14 वर्ष कारागार थी नो देखि नहीं आलू धन तुर माता होइन हे भगवान गो बड़ा दुष्टपन से कंस राजन बड़ा दुष्टपन हो से कंस राजन बाबूरे बड़ा दुष्टपन हो से कंस राजन बड़ा दुष्टपन हो से कंस राजन रे के तार कला बंधन मधुसूदन मन महान मित मथुरा रे जन्म मित मधुसूदन मन महान मित मथुरा रे जन्म तोरे बाबू काना हिचे जानि छ ठीक रहि जा रे हां हां तोरे बाबू
କୃଷ୍ଣ ପାଟରେ କିଛି ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ ଆମର ଆଜ୍ଞାମାନ ଆସିକରି ହେ ତୋର ବାବୁ କାଁ ବୋଲିଛନ୍ କା ବୋଲଛ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମା ପଚାରିଛନ୍ ମତେ ହେ ତମେ ପୁରା ମୋର ଗର୍ଭଧାରୀ ପୁଅ ହଁ ଜନ୍ମଜାତ କରି ତମେ ମୁଁ ପାଇଛେ ତମେ କାହିଁ ଆଜି ମତେ ଟିକେ ବି ଦେଖିନି ଆସିଲ କମି ବାସ୍ 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 ଦିନେ ହେଲେ ତ ଦେଖି ଯାଇଥିଲ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା 14 ବର୍ଷ ମତେ ଦେଖିନି ଆবার বলে ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବାବୁରେ ହଁ ତ କାଁ ବୋଲିছନ୍ କା ବୋଲଛ ମା গো ତମେ ପୂର୍ବର କଥା ଗୋଟେ ଭାବି ଯେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ହେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛ ବସ୍ ତମେ ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ଅପରୂପରେ ଥିଲ ମୁଇଁ ରାମ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ତ ମତେ କାଣା କରିଥିଲ ବୋମା କାଣା କରିଥିଲେ 14 ବର୍ଷ ତ ମତେ ବି ବରସ ବେଶୀ ଥିଲ 14 ବର୍ଷ ଟିକେ ହେଲେ ଭାବି ପାରିଛ ତମର ପୁଅ ବୋଲି କରି କେବେ ନୁହେଁ তোরে বাবু ও যৎ করম তৎ ফলম যে যে কর্ম করছি সে কর্মর ফল অবশ্য ভোগছি অবশ্য সে পাবা তোরে বাবু মোর কর্ম তো মতে নে ছাড়বার তোতে কাহনা যে ছাড়বা সৎ কথা হ্যাঁ হো যদি মোর কর্ম মতে নে ছাড়ছো তোতে কাহনা যে ছাড়বা হই তোরে বাবু না কা বলিছন কা বলছ কা বলিছন জানিছ হ্যাঁ বাবু রে ও। আগো পিতা আগে করি থিল পান চৌদ বর্ষ বনে বেশি ছিলেন মোর মাতা হইন সখা শুন সে কাল দিন বাবুরে ও সেই মোর মা কাଣା করছিলে জানিছ কা বলছিলে হেন্তা টিকে বি নেই ভাবি পারলে হেন্তা মতে 14 বর্ষ তো বনে পেছিଥିଲେ মনে পেছে দিছিলে সেই কর্মর ফল কে ভুগবা বাবুরে যে শুনো তো হ্যাঁ সখা মার কথা কে লগি যাব কা সেতির লাগি তো টিকে টিকে ভাব রহি যাচ্ছে রে বাবু আচ্ছা 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 সেই ভাবে তো বন্ধা হয়ে পড়িছে মার কথা কে তোরে লগি বাবু হ্যাঁ। আগ পিতা আগে করি থিল পান চৌদ বর্ষ কারাগার ছিল ন দেখি নেই আলু ধন মাতা হইন হে ভগবান গো ওই তো মা কইছে মুই 14 বর্ষ তো থিনি তুমি দেখিনি আসলো তো পুଅ কাঁ বলছ তুমি পূর্বের কথা ভাবি ভুলি যাইছ 14 বর্ষ তো মুই কারাগারে থিনি তুমি কিতে টিবে ভাবিছিল কেবে ভাবিছিল টিকে বি ভাবিছিল কেবে নয় কাহলা যে ভাবি নি পারল গো আচ্ছা 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 মতে যদি গুটে ঘন্টা টাইম দিতি তো কি গুটে দিন মতে খালি রাখি দিতি তো হো সকাল পাইলে রাম রাজা সকাল বাবু রাম রাজা আই যাইতি সকাল পাইলে রাম রাজা বস বস তুমি মতে কাহলা তুমি রাতি রাত ছেড়ি দিল মা বন আচ্ছা 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 কানা কর তুমি কা কর্ম করিছ হো মতে রাতি রাত তুমি বন পেছিছ বস হ্যাঁ হ্যাঁ তোরে বাবু ও কানা হিচি জানিছ কেনতা আইছে আরে গুটে কথা রে বাবু আচ্ছা মা কেবে খারাপ নেই চাহে মা কেবে পুয়ার খারাপ নেই চাহে তোর কথা মা কেবে খারাপ নেই ভাবে নেই কি চাহে কেবে খারাপ করবা হয়েছে তো কানা হিচি জানিছ তো কার আইছে 14 বর্ষ ভিতরে যদি রাম রাজা হিচি অযোধ্যা রে আচ্ছা তো রাম মরবার সুনিশ্চিত সুনিশ্চিত সেতি লাই কানা করছিলে বাবুরে কেনতা করছে সেই মোর মা কই কই জানিছিলে এই কথা বস সে ভাবর কথাটি জানিছিলে আচ্ছা বাবু। হ্যাঁ কা বলছিলে 14 বর্ষ পরে যদি রাম যদি রাজা হেবা जो অযোধ্যারে তো রাম মরবা মুই কাহাকে হে রাম বলি কইতাম। তো বাবুরে ওই সেতি লাগ মোর ভরত পালে মরু আর হে রাম যাই করি রাজা বস বনা পেছু তো বাবুরে পিতা আগে পরিপূর্ণ করিଥିଲେ আর মতে বনে পেছিଥିଲେ ওই কানা হিতলা বাবু কেনতা সেই মা হিতলা? কে কানা ভুলি ଯିବୁ মার কথা কে লগে যাবো মার কথাকে লগে ଯିବୁ রে বাবু লগে যাবো কে হ্যাঁ? হ্যাঁ মাতা পুত্র ভাব তাও যুগ যুগ মাতা পুত্র ভাব তাও যুগ যুগ ভাবি কষ্ট গীতে করে রচনা মিত মধুসূদন মন মোহন মিত মথুরা রে জন হৌরা মিত মধুসূদন মন মোহন মিত মথুরা রে জনমা তোরে বাবু আচ্ছা সেতিলাই কা বলছ মো না কথা কହୁଥିଲ হ্যাঁ তুমি কি আইছো বলি মুড়া গুটে মারা কষ্ট ভগবান কে
तो बाबू रे ओ आज हमर आज्ञा कामर छन का बोलछन तमे तो स्वयं नारायण हो आज्ञा मुई केबे मामू ने बोला हला हमने बुझरा दे तो बाबू रे ओ काना बोलथिले आज्ञा गुटे काना बोलछन मते का बोलछन तोर कृष्ण 10 अवतार हैतिले 10টা अवतार नितिले 10টা अवतार हैतिले अच्छा सेई 10 अवतार कथा टिके बुझावा बोली हो तो गुटे कथा बाबू रे ओ सेई कथा तो बुझामा 10 अवतार कथा बुझामा हेले टिके समय के देखबा समय पड़बा टिके देबे बोले हेबा हाँ। कैथि लगी बाबू रे ओ जदी मोर माई नहीं आसबार तो मोर माई राखे काई कथा कहि पारमी बस तो सखा ओ सेति लगी आगे मागे मन क्षमा मागु छे हाँ। टिके धैर्य धरु कहबा के रेडी तो बाबू रे सुना तो हां तुमके गुटे भमर बोली क्वेश्चन पहला मोर ना पुछरालो सखा हो तेरे बाबू ओ मोर ना काना जइछो काना अरे निकुंज बिहारी मोर नाम बनमाली निकुंज बिहारी मोर नाम बनमाली मित जसोदा रे गलर माले केरे कोइरू निकुंज बिहारी मोर नाम बनमाली मित जसोदा गलर माले अरे निकुंज बिहारी मोर नाम बनमाली निकुंज बिहारी मोर नाम बनमाली मित जसोदा गलर माले तोरे बाबू आई हेडा कहि दे आई हेला तो बाबू रे ओ कान आइछे जानि छ सखा हो एटा मोर मा देवकीर कथा आर मोर मा यशोदार कथा रे बाबू हैं सखा हो देवकी करिले केउ दोष गर्भे धरिथिले 8 मास बाबू 8 मास देवकी करिले केउ दोष गर्भे धरिथिले 8 मास बाबू 8 मास जन्म करी माता मोर मनु गले भूली जन्म करी माता मोर मनु गले भूली मित जसोदा गलर माले सखा हो देवकी करिले केउ दोष गर्भे धरिथिले 8 मास बाबू 8 मास औरे जन्म करी माता मोर मनु गले भूली जन्म करी माता मोर मनु गले भूली मित जसोदा गलर माले तोरे बाबू ने काना हिते जानि छ कताइछे मोर जो समाधान मा कथा टिका आसी जिबारे बाबू हां
তোর বাবু কানা হয়েছে জানিছ আর যশোদা করিলে কেউ পুন কুলে ধরিଥିଲେ নারায়ণ বাবু নারায়ণ যশোদা করিলে কেউ পুন কুলে ধরিଥିଲେ নারায়ণ বাবু নারায়ণ মাটি খিয়া পাটি দেখি কেতে দেলে গালি আরে মাটি খিয়া পাটি দেখি কেতে দেলে গালি মিতো যশোদা মিতো যশোদা মিতো যশোদা গলার মালে তো বাবুরে ও আমার রায়পুর ডন আজ্ঞা হ্যাঁ কিছু মুদ্রা অর্পণ করেছেন বাস বাস আর ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆସିକରି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ କରିଛନ୍ତି কাহা বলি করি ବୋଲେ ରେ ବାବୁ হয় ଯାହାର କି 15ଟା ପତି ତାର ଆଗେ ଦ୍ରୌପଦୀ 15টা পতি ତାର ଆଗେ ଦ୍ରୌପଦୀ 15 ବୋଲେ କେତେ ହେବାରେ 15 ମାନେ 5 বাস ତାର 5ଟା ପତି হয় ଧରେ ବାବୁ ଫସରାଇ କହିସର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ বাস বাস ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବର କେତେଟା ପତ୍ନୀ ରେ ବାବୁ গুটে ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୋଟେ বাস ତ ବାବୁରେ କାଣା ହେଇଥିଲା ସଖା ଜାଣିଛ কেনতা হইছে ବାବୁରେ হ্যাঁ ଟିକେ ଆକେ ଜିମା କେ ବୋଲୁଛ আগে যাবা ଆଗରୁ ଟିକେ କହୁଥିଲ হ্যাঁ তোমকে কইছিনি গুড়ে ভমর বলি করি ଆଚ୍ଛା গুড়ে কলা ভমর বলি করি ହଁ ସଖା হ্যাঁ ବାବୁରେ ଗୋପପୁରରେ ମତେ ସବେ କହିସନ୍ ଗୋଟେ କଳା ଭମର বাস বাস ଇ ଗୋପପୁରରେ ମତେ ସବେ କହିସନ୍ କଳା ଭମର ତୋର ବାବୁ କାଇଁ ହେଲା ଯେ କଳା ଭମର ବୋଲସନ୍ ଜାଣିଛ আলা যায় ଆଁ? হ্যাঁ ତ ବାବୁରେ ও জুই যাই মলি টগর হম হম বাস তারা জুই যাই মলি টগর হম হম বাস তারা এ সবে কহে সর মতে হো নট না করো নট না করো নট না করো মে মুরলি ধরা মিঠা ফুল রসিয়া এই গোপপুরের কলা ভ্রমরা মিঠা ফুল রসিয়া এই গোপপুরের কলা ভ্রমরা তো সখা হো মিঠা ফুল রসিয়া গোপপুরের কলা মিঠা ফুল রসিয়া বাবুর কলা ভমরা মিঠা ফুল রসিয়া বাবুর কলা ভমরা ଖାଉ আর কানাইছে ଟିକେ মাড় নেলে নে ଟିକେ মাড় ହେଇଛି ତାପରେ ହେଇଥିଲା ତ
তো বাবুরে ও। এই গোপী মানে ফুল গুটে গুটে হেলে প্রেম পিরতির কর এই গোপী মানে ফুল গুটে গুটে হেলে প্রেম পিরতি কর আর বাবার ফুলের সিনা মিঠা মধুর হো ভাবি ফুলের জোহর হ্যালো কমিটি আজ্ঞା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କମିଟି ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆସିକରି ଆମର ପବ୍ଲିକ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର କରି କହୁଛୁ ଯେ ଆସିକରି ଟିକେ ଗାଇଡରେ ରହିବା ପଡବା আমার সেই হেমন্ত তান্ডি আজ্ঞা কৃষ্ণ পাটে 50 টাকা মুদ্রা অর্পণ করছেন बस ভগবান তাকে কোটি সম্পত্তি দেবো আনন্দ के बाद हरि वाला আর বারে प्रेम से बोलो আর বারে राधा श्याम তো সখা হো ओ সেই আজ্ঞା মতে গোটে কোশ্চিন পত্রেছেন কাঁ বলি করি সুরপ নখার নাকিয়ে কাটিছিলা বলি করি তোর বাবু এটা ঘরে ঘরে পুরো সবে জানিছন সে সুরপ নখার নাক কাহা যে কাটিছিলে হেনতা নে কাটি দিলে বাবু সব টিকে নে কাটি জাস্ট টিকে খালি খারি দিছিলে তো বাবুরে এটা এটা লক্ষণ কাটিছিলা বলি নে জানি পারলে তো বাবুরে ओ তো কানা হইছে জানিছ जनता है छे আরে ফুল জেনে গছা ফুটিতেছি বাবু আর সে গছা তার মাতা পিতা আর ফুল যার বাজে চোরা হেসি বাবু সে ওটে স্বামী দেবতা বাবু টিকে রহি যা ফুল বলে কানা জানিছ फूल बोला का जिनिस ফুল বলে গুটে নারী নারী কে কয়সন গুটে ফুল ফুল সমান যেনটা কি টিকে ঝাউলি গলে সে নারীর ओए सब किसी गला तो डर कलंक नेलाबार कथा रे बाबू सेई फूल के फूल हिसाब देखबार कथा रे बाबू तोरे बाबू अरे फूल जेने गछा फुटी तिसी बाबू ऐसे गछा तर माता पिता फूल जाय पादे छोड़ा हसी बाबू से ओटे स्वामी देवता कते कते ऋषि मुनि से फूलर भाव नहीं पारी जानी ऋषि मुनि से फूलर भाव नहीं पारी जानी तो बाबूरे ओ सही आ गया तुम्हार बैसी केने जन्म हेला बोली पचरेछन अच्छा तो ई बैसी भी जन्म हो छे ये ओडिसा रे आई बाबूरे हो जदि बैसी जन्म আছে हो बाध्य कहमी अवश्य कहमी बस बस हाँ आ हमर से मोहल पाटी नीलांबर आज्ञा अच्छा पाटे किछि मुद्रा अर्पण करछन ओए भगवान ताई कोटि संपत्ति देबल आनंद के बाद हरि बोलो सही आज्ञा मन आसी के किछि किछि मुद्रा अर्पण करछन सही आज्ञा मन को मनस्कामना पूर्ण होबल आनंद के बाद हरि बोलो आर बारे प्रेम से बोलो सखा जे प्रश्नटा आज्ञा मन पत्रछन मते बहुत खुशी लागु छे एंता गुटे गुटे प्रश्न पत्रथिला का भला समय कहि पारे कि नहीं पारे बस बस बाबूरे ओ मोर कहबार किछि आवश्यक नै ना हाँ जदि कहि पारबी तो भल कथा नहीं कोई नहीं पारले प्रॉब्लम क्षमा देबे बस। हेले एंता गुटे गुटे जदि पत्रथिबे तो मते भी खुशी लागबा सका हो हो आर्थिक औषधि से आर्थिक औषधि कृष्ण पाटे मुद्रा अर्पण कर भगवान ताके